नमस्कार बंधुगण, आज मु लाज एवं भय विषय रे किछि कहबाकू जाउची। आमे सदाबेले भल देखाइबाकू चाहती, परफेक्ट हबाकू चाहती एवं आमर असफलता को केबे बाहर को देखाइबाकू चाहती नाही। एही कारण पई लज्जा एवं डर आम मस्तिष्क भितर बसा बांधि थाए। लज्जा आमको यह जणाई थाए जे आमे काहारी ठारू गुण रे कम अटंती, जेतेबेले कि डर आमको जणाई थाए जदि आमे किछि भूल करती लोक माने आमको परिहास करिवे। वास्तव में जेतेबेले आमे दुईटी भावना को भय करू आमे आमर असली रूप रे बंची पारंती नाही। आमको यह बुझिबाकू हेबो लज्जा एवं डर एक मानसिक स्थिति अटे जहाँ आमे निजे सृष्टि करती। तेणु आज आमे एक कहानी माध्यम रे आलोचना करिबा जे आमे किपरि आम भितरे थिबा लाज एवं डर को चिन्हट करिबा एवं आत्मविश्वासी एवं सुखमय जीवन यापन करिबा पई से सब को दूर करि परिबा। गोटे गाँव रे रिया नामक झीलटीए थिला। से बहुत शांत एवं लाजुआ स्वभावर थिला। से पाठ पढ़ारे ठीक ठाक थिला, किंतु भय एवं लाज कारणरू से सर्वदा अन्य मानक ठारू अलग रहउथिला। से अनुभव करुथिला जे जदि से किछि भूल करि दिए तेबे पिला माने तांको परिहास करिवे। एही कारणरू तार बहुत कम सांग थिले एवं से कहारी को निजर कथा कहबाकू डरुथिला। थरे तांको विद्यालय रे एक भाषण प्रतियोगितार आयोजन करागला। तांको शिक्षक बिना अनुमति रे रियार नाम प्रतियोगितार लिस्ट रे देइथिले। जेतेबेले रिया एक कथा जानिला से पूरा भयभीत होई गला। से भाबिला मु या केबे करि परिबि नाही, जदि मोर किछि भूल होई जाए लोक माने मते अनाई हसिबे। प्रतियोगितार खबर शुणिबा परे रिया नर्भस होई गला। से प्रतियोगितार ओहरी आसिबाकू बहुत चेष्टा करिथिला, किंतु शिक्षक कहिले यह तुम पई आगक बढ़िबारे गोटे भल सुजोग, यह को हाथ छड़ा कर नाही। यह परे रिया घर को फेरिला। से राति रे सोई परिला नाही। से बारंबार चिंता कला जदि मो मंच ऊपर को जाई किछि कहि न पारे, जदि मोर स्वर थरी जाए, जदि समतक सामने रे मो बोकी बनी जाए। एपरि अस्थिरता ता मन भितर लागी रहिला, जार प्रभाव ता पाठ पढ़ा उपरे मध्य पड़िला। तार खाद्यपेय कमिगला। तांकर माता पिता तार एपरि भावना को देखि चिंता करिबा को लागिले। प्रतियोगितार ठीक 3 दिन पूर्वरु रिया जंगल निकटरे थिबा एक नदी कूଳରେ बसिथिले। तांको आखिरे लुह ढळ ढळ हेउथिला। से अनुभव करुथिले जे ए दुनिया रे एकमात्र सीए जहाँकर ए प्रकारर समस्या अछि। सेही समय रे जने साधु गोटे बरगछ मूଳରେ बसी थांती। तांकर चेहरा पूरा शांत एवं करुणा रे परिपूर्ण थिला। साधु झीटी को पाखକୁ डाकी पचारिले, तुमर कौन हेछि झियो? तुम चेहरा रे भयर वातावरण काहेकि देखा जाउची? रिया किछि कहबाकू चाहू नथिला, किंतु साधुगर उदारता देखि से निजर समस्या कहबाकू आरंभ कला। से कहिला, बाबा मते भारी डर लागुची जे स्कूल रे भाषण प्रतियोगिता अछि। से लिस्ट रे सारे मो ना देइछंती, किंतु मु भाषण देई परिबि नाही। मते भारी डर लागुची, जदि मु किछि भूल करि दिए लोके मो कथा रे हसिबे। बाबा मते लागुची मु मोर भय को दूर करि परिबि नाही। साधु झीटीर कथा को भल भाव शुणिले एवं पचारिले, झियो तुमे जानिच डर कौन? झीटी मुंड हलाई मना करिदेला। साधु कहिले, भय केवल मनर एक भ्रम अटे। यह आम मनर एक कल्पना अटे जहाँ तुम भितर थिबा शक्ति को चिन्हिबारे रोकी थाए। आस मु तुमको गोटे कहानी सुनाउची, जदि तुमको यही कहानी रू किछि शिक्षा मिल जाए। यह कही साधु कहानी आरंभ कले। बहु दिन पूर्वरु जने बहुत शक्तिशाली राजा थिले। तांकर शक्ति आगरे सब राजा माने नतमस्तक हेउथिले। राजा एते शक्तिशाली थिले मध्य तांकर गोटे दुर्बलता थिला। से अंधार को बहुत भय करुथिले। राजांकर एही भय तांको जीवन उपरे बहुत प्रभाव पकाइला। से राति रे सोई पारु नथिले। अंधार देखिबा मात्रे ताको लागुथिला जेमिति एक छाया तांको घेरी जाउची। ताको अनुभव हेबो जे भूत तांको मारिबाकू आसुछंती। एही भयर कारण जोगु से तांकर प्रतिदिनर कार्य को बदलाई देले। से राति रे सोइबा परिवर्ते दिन रे सोइले एवं राति रे राजमहलर सबआडे दीप जळाई बसुथिले। धीरे धीरे तांको स्वास्थ्य खराब हेबाकू लागिला। तांको मंत्री माने बहुत पदक्षेप नेबाकू परामर्श देइथिले, किंतु कौनसी परामर्श फलप्रद हैला नहीं।
ଦିନେ ଜଣେ ଋଷି ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଡରର ସାମ୍ନା କରିବେ ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଡର ଲୋପ ପାଇବ। ଆଜି ରାତିରେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଅନ୍ଧାରରେ ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଡରକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ବସିଲା ବେଳେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଅନ୍ଧକାର କେବଳ ଆଲୋକର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅଟେ। ଏଥିରେ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସାଧୁଙ୍କ କଥା ରାଜାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା, ତଥାପି ସେ ସାଧୁଙ୍କ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ରାତିରେ ଏକ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀରେ ଏକୁଟିଆ ବସିଲେ। ଆରମ୍ଭରେ ତାକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେମିତି ଏକ ଛାୟା ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଅନ୍ଧକାର କେବଳ ଆଲୋକର ଅନୁପସ୍ଥିତି, ଏଥିରେ ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଅନ୍ଧାରରେ କିଛି ନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କ ମନର ଭୟ ଥିଲା। ସେହି ରାତିଠାରୁ ରାଜାଙ୍କର ଡର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ସାଧୁଘର କାହାଣୀ ଶୁଣି ରିୟାକୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଯଦି ରାଜା ନିଜ ଡରର ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ସାଧୁକୁ ପଚାରିଲା, କିନ୍ତୁ ବାବା, ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ କରିଦିଏ କ'ଣ ହେବ? ସାଧୁ ହସି ହସି କହିଲେ, ଭୁଲ ହେବା କିଛି ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୁଲରୁ ତୁମକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ। ତୁମର ଭୁଲ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ହସିବେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଡର ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ରିୟା ସାଧୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମନରେ ସାହସ ବାନ୍ଧି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଦିନ ଆସିଲା। ରିୟାକୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଡକାଗଲା। ତାର ମନ ଭୟରେ ଥରୁଥାଏ। ଡରି ଡରି ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଗଲା। ଦେଖିଲା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲା, ଡର କେବଳ ମନର ଏକ ଭ୍ରମ ଅଟେ। ଏହାପରେ ସେ ମନରେ ସାହସ ବାନ୍ଧି ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ତା ଦେହ ଥରୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଲା। ସେ ପୁରା ଭାଷଣକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କଲେ। ରିୟା ସେଇଦିନ ଜାଣିଲା, ଡର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଲାଗିଥାଏ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାର ସାମ୍ନା ନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସାଧୁକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ କରି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ଋଷି ହସି ହସି କହିଲେ, ଝିଅ, ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ଡର ଭୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା। ଯେଉଁମାନେ ତାର ସାମ୍ନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜିତିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଡରକୁ ଡରି ପଳାୟନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବଦା ହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାସ୍ତବରେ ଭୟ ଆମ ମନରେ ଏକ ଭ୍ରମ ଅଟେ, ଯାହା ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ କଳ୍ପନାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହାର ସାମ୍ନା ନ କରିବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଆମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବୋଲି ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାହସ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ତାର ସାମ୍ନା କରିବା ସେତେବେଳେ ତାହା ଆମକୁ ବହୁତ ଛୋଟ ପରି ଲାଗିବ। ଏଣୁ ଡରର କାରଣରୁ ପଛକୁ ଫେରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଗେଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଖାଲି ଆମର ଜୟ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ଆମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ।